हरिओम नमः शिवाय भक्त विश्वास परिवार को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आपण मानकर सब कमेंट्स आसे कि दीदी आपण कहीं ब्लॉग किसी छाड़ना तो जेहेतु गोटे प्रोग्राम अच्छी बहुत दूर बाट टे जावाक पड़ूँ तो भाविले आपण मान सहित टी भी सेयार करदेवी। तो आज स्पेशल वीडियो टी जमा भी स्किप करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छी आपण मानक देखी है। तो गाड़ी आग को गड़ी गड़ी चली खरार तापमात्रा भी बहुत बढ़ी बढ़ी चली। तो आम जाऊँ चंदका रोड्रे जेहतु हजबैंड कटक टे कम था तो से आमको से पट देखिए जावाक पड़ा। बर्तमान आम त्रिशूलिया छकटे पहुँच जाइचु। आउ ठेला गाड़ी देखिए तो आपने जापे कौन कहि दहीबराटी विश्वास करेंगे देखा जी सुंदर लगुच खाଇବା से टेस्टी होता। तो से आम दहीबरा समस्त टे खाईदेकी दही पानी पी देलु। आ दहीबरा खाଇବା दही पानी न पीले कौन खाଇବା कम्प्लीट हे केबे से आम ओडियांकर पखाल जमी प्रिय दही पानी भी सेमती प्रिय ना से दही पानी टे पी देलु। आ सबुठ खास कथा हूँ से भाई जनक माने जी दहीबरा बिकुले पाखे पेड़ाटी मिलूला। पेड़ाटी तो बहुत टेस्टी लगुला से आम पचारू कि पेड़ाटा कौटू आनी सी कहले छतिया ठारू आम ऑर्डर देके आनुचु। तो राग लुणी दहीबरार जो टेस्ट तापर टे मिठा है बढ़िया लगे ना तो से आम खाई जाऊँ। तो ये आम जाऊँ जगतसिंहपुर जावा बाटे बाबा गोरखनाथ मंदिर पड़ता है, माँ सारला माँ मंदिर पड़ता है। तो चिंता करूँ घर जावा पूर्व से आम ठाकुर को दर्शन करदे जा। तो ये आम पहुँच जाइए बाबा गोरखनाथ मंदिर। खरा तो पूरा टाण खरा होता है आपण देखिए जापे। तो कार रे आम चप्पल रखीदे खाली पादे चली चली आसिलु। मंदिर केबे भी जाइनु तेणुक कौट रखा सुविधा थाए थो नाम जापारूनु तो खाली पादे पलि आसलु। आईटा हूँ बाबा गोरखनाथ पोखरी जोटी आम गोड़ हाथ धोईकी मुंडे टी पानी छींची देकी मंदिर भितर को जाइलु। मंदिर भितर प्रवेश कला आप देखुना गोटे राक्षस छुआटार गोड़टा को धरी मुंडटा तलू अच्छी हाँ हाँ हो हसुची गोटे कार्टून लगे जोटा सिंह होती जोटा को देखिकी सब भारी खुशी होगा। आउ गोरखनाथ बाबा पाखे जो ये माने गछटी मुझे देखूँ ये गचर विश्वास करें कौटी मूल आ कौटी शेष बिल्कुल भी कहार धारणा नहीं। प्रति ओहल माने ओहल जॉइंट होगी तले उठला सी पूरा मंडप भाया करदे। आ जो निआ लगे आप देखुं सब एमती निआ लगिक रही से ही विभूति ठाकुर सब भक्त मैंने नौकरी आ विभूतिर करामती आपको गोटे सर्ट छाड़ी आप देखिपारे। बाबा गोरखनाथ को दर्शन करी से विभूति आ बेलपत्र टे देते आम नहीं आसलु दीप टे लगे भोग किसी करनु जेहेतु आमको आ गोटे जगह को जीवार था तो बाबा को प्रसाद नहीं कुआड़े बुलू से भोग करनु केवल दीप जालिकी ठाकुर को दर्शन करके आम आसलु। ठाकुर पाखे प्रसाद खाई 100 टका लेखा से नौले किंतु खाଇବା अमाउंट बहुत दौले जेहेतु दहीबरा खाई तो खावाई इच्छा नाला टे ठाकुर प्रसाद जेहेतु दीपहर टाइमटा तो खाईदे आम से मंदिर बाहर ये आपने देखिपे केते संख्यार चुली होती मत चुली आड़े देखिए भारी भल लगे तो मुझे वीडियो करदेली। तो बाबा गोरखनाथ महिमा आ कौन कह सब तो से ब्राह्मण भाईना कहते मुझ सर्ट्स भिडियो छाड़ी जदि भी देखी ना मत कहले मुझे लिंक सेयार करदेवी। तो माँ सारला माँ मंदिर को बर्तमान आम बाहरलु बाटर देखला बेलू ट्रेन आसो बोली गेट पड़ जाइए। एपट जेहेतु पारादीप पाख से केवल मालबाही गाड़ियार आमको देखा मिलला 3-4टा ट्रेन देखिलु कौन पैसेंजर ट्रेन नहीं केवल माल गाड़ी। तो ये देखूँ आम पूरा पहुँची गलु माँ सारला मंदिर पीठरे। आउ ये जो घर द्वार देखुं मु बस जिते दारू लगी ठाकुर नवकलबर समय से ही आसती। तो ये बाबा बलदेव जी दारू लगी माँ सारला पाखे तो से जमी थिला एबे भी घर द्वारा सेमती अच्छे किसी भी परिवर्तन नहीं। तो जेहेतु दीपर समय ये भी माँ को दर्शन बहुत बढ़िया आगे मिलला। तो से आसलु बहुत भिड़ था एत दर्शन भलि करूँ किंतु आम ये मंदिर भितर को प्रवेश कलु से माँ को मार्जना समय तो माँ को स्नान सबकि आम पूरा बढ़िया भाव दर्शन कलु। ये मंदिर आप देखुं पूर्वर टे देखिली सेटा हूँ से दारू थी आ बलदेव जी दारू से जाता से गोटे मंदिर तैयारी कर बाकी ये जो पोखरी भितर पूरा मंदिर देखुं पूरा पोखरी चारिपटे पानी मझे मंदिरटे होती। तो ना साहाଯ୍य ब्राह्मण आसुँच मंदिर पूजा सारूँ पुणी से ना साहाଯ୍य कूल को जाऊँच पूरा बढ़िया लगुच सुंदर पोखरी बड़ पोखरीटे होती आते जोर पवन होता है भारी बढ़िया लगुता है। आ सुड्र तो भारी इच्छा थाए कि मामा मत छाड़ी दियो मुझे मैंने डंगार टी बसीजी मुझे से पोखरी भितर पशिबी माने पानी की जमा भी भय नहीं। तो सेमती टे ठिया कि पापा कहले टे व्यस्त होनी तो टे ठिया मुझे फटो उठे दी पानी भितर को जावा दरकार नहीं। तो ये चलू प्रकृत में आम कौन जाऊँ तो से जगह को तो आम जीव आप देखिले आगू को जानीपारे बाटर देखते गोटे कृष्णचूड़ा गछ देखाला आ मोर पिला बेल कथा मन पड़गला।
କାହିଁ କହିଲେ ଏଇ ଗଛର ଫଳରେ ନା ପିଲାବେଳେ ବହୁତ ଆମେ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ଖେଳିଛୁ। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ଖେଳିଛନ୍ତି କି ନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ରୂପେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇ ଫଳକୁ ମୁଁ ଆଣିଲି ସୁଡୁ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଆମେ କେମିତି ପିଲାବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି, କହିଲା ମାମା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ସବୁ ଖରାଦିନକୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉନି। କହିଲା ଏଇଟା କେମିତି ଖେଳାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆଗ ଏମିତି ଲଗେଇକି ଟଣାଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲି, ସେ ତାର ଖେଳି ଖେଳିକା ଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ବାହା ହେଉଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ପାଖାପାଖି 5ଟା 5:30 ସମୟ ହୋଇଥିବ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରା କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଝିଅ ବାହାଘର ତ ସମସ୍ତେ ଆଣିକି ଯିଏ ଯାହା ସବୁ ଦେବା କଥା ଆଣିକି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଶାଢ଼ୀ ପଇସା ଯିଏ ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଦେବା କଥା ଆଣିକି ସବୁ ଦେଉଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଗଲୁ ଟିକେ ବାରି ପଛପଟକୁ, ମୁଁ ଚାଲ ଟିକେ ସେଠୁ ଦେଖିକି ଆସିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ପୁରା ନଈଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଘର ଭିତରକୁ। ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଢିଙ୍କି ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଢିଙ୍କି ଘର ଅଛି। ଆଉ ଢିଙ୍କି ଅଛି, ସେଠୁ ଦେଖିଲି ଦେଖ ତୁ କେବେ ଢିଙ୍କି ଦେଖିଛୁ। କହିଲା ହଁ ମାମା ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲ ରୋଷଘରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ସେ ସେଇଠି ତାକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ତାଙ୍କର କେତେ ପଣସ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ଉପରୁ ଖସିକି। ତ ଏ ପଣସ ଗଛର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ପଣସ ଗଛ ଥିବ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏ ପଣସ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଫଳିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଗଛ ମୂଳରେ ନା ସେ କୁଟା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପୁରା ଚାରିପଟେ ଘେରେଇକି କୁଟା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ପୁରା ଗଛ ମୂଳରେ କିନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ କୁଟା କାହିଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କୁଟା ବାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମୂଳ ଗରମ ରହିବ, ଫଳ ବହୁତ ହେବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଷି ଫଳ ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ସେଇଟା ଆଉ ଝଡ଼ିବନି। ତ ବାସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ନାଇଁ ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ତ ଝିଅ ଏଇଠି ପାର୍ଲର ବାଲା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଝିଅ ବି ଯାଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ, ତାର ବେଦୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାର ଥିଲା, ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଫେରିଲା ବେଳକୁ, ତ ଆମେ ଟିକେ ଏର୍ଲିୟର ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଲୋକ ବେଶୀ ଗହଳି ହେଇନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତଥାପି ସେଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ 8:30 8:45 ହେଇଯାଇଥିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁରା 11ଟା ରାତି 11ଟା ପରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଆସିକି ଖାଇଦେଉଛୁ। କିଛି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆଇଟମ୍ରେ ଭାତ, ରୁଟି, ଚକୁଳି ପିଠା, ଡାଲି, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଖଟା, ତା ସହିତ ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ପନିର ତରକାରୀ, ପନିର ମିକ୍ସ, ଏଇଟା ଦହିବରା, ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ମାଛ, ଏପଟେ ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ଗଲା। ତାପରେ ସେପଟେ ଅଛି ପାମ୍ପଡ଼, ଅଛି କ୍ଷୀରି, ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ରଖିଥିଲେ ପନିର ପକୋଡ଼ା, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲେ। ବାସ୍ ସବୁ ଆଇଟମ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଭାଇନା ରାନ୍ଧିଥିଲେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ଖୁଣିବେନି ଆପଣ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଆରାମସେ ଫାଙ୍କାରେ ଖାଇକି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର ମାଆ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଆମେ କହିଲୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ତ ଆମେ ସେଇଠୁ 8:30 8:40 45 ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ବାହାରେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସେଇଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଝିଅ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ସେ ଦେଖିଲା, ତ ଟାଟା ଟିକେ କରିଦେଲା, ନମସ୍କାର ହେଇଗଲା, ପଚାରିଲା ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଟି, ଠାରିକି ପଚାରୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ତ ଏମିତିରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବି ସେ ଥାଇକି ପଚାରୁଛି, ସେଇଟା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଏପଟକୁ ଆଣିଲେ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ଗାଁ ଭିତର ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ। ସୁଡୁ ପୁରା ପଛରେ ଆସୁଛି, ତା ବାପା ଆଗରେ ଗଲେଣି। ତ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ରଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଟିକେ ଅଧା ବାଟ ଯାଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। କଟକରେ ପହଞ୍ଚୁ ବୋଧେ, କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜୋରସୋରେ ଗୋଟେ ଅସରା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ସବୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ସମୟରେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗାଁ ଭିତର, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବି ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁନଥାଏ। ତ ବାସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି